हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप, स्क्वायर, हार्ट, सर्कल। ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। येलो कौन सा कलर है बच्चों? ये है येलो कलर। रेड कौन सा कलर है बच्चों? ये है रेड कलर। ग्रीन कौन सा कलर है बच्चों? ये है ग्रीन कलर। ऑरेंज कौन सा कलर है बच्चों? ये है ऑरेंज कलर। पर्पल कौन सा कलर है बच्चों? ये है पर्पल कलर। ब्लैक कौन सा कलर है बच्चों? ये है ब्लैक कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। स्क्वायर शेप, हार्ट शेप, सर्कल शेप, ऑक्टागन शेप, स्टार शेप, ट्रायंगल शेप। Square shape, yellow color. Heart shape, red color. Circle shape, green color. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Octagon shape, orange color. Star shape, purple color. Triangle shape, black color. Square, yellow color. Heart, red color. Circle, green color. Octagon, orange color. Star, purple color. ट्रायंगल ब्लैक कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।